चारों तरफ कोरोना जैसी जो बीमारी बिल्कुल भयावह रूप बिल्कुल जो है ले चुकी है। और इस कोरोना में मैं देख रहा हूँ कि मजहबी जो एक्चुअली उलमाए हैं या जो धर्मगुरु हैं, ये हर लोग अपनी अपनी तरीके से लोग स्टेटमेंट लोग दे रहे हैं। तो आज मैं अभी एक आलिम दीन हमारे पास हैं जो पहले मैं ये बताऊं उनकी मैं तारुफ में दे दूं, वो एक्चुअली में वो पहले जो अहले सुन्नत एक्चुअली बरादरी से थे। उनका नाम है एक्चुअली में पहले नाम था जमालुद्दीन, लेकिन अब वो बने जमाल हैदर। वो शिया मसलक में आए। तो मैं थोड़ा उनसे मैं जानना चाहूँगा कि आखिर वो ये शिया मसलक में आने के पीछे क्या उनका ये रीजन था, कहाँ पर उन्होंने क्या पढ़ा, कुरान के किस आयत में लिखी हुई है कि ये जो इतने फ़िरके हैं 72 फ़िरके हैं, ये इस 72 फ़िरके में कौन फ़िरका सही होगा। तो मैं उन्हीं की ज़ुबानी में आपको जो है मैं सुनाना चाहता हूँ। तो आप जमाल साहब आप अपने बारे में बताएं। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा वल्लानतु अला आदाइहा। ये जो आपने सवाल किया है कि मज़हब शिया, चूँकि इस वक्त बहुत सारे फ़िरक़े हैं और उनमें एक फ़िरक़ा शिया भी है, तो हक़ से ज़्यादा करीब कौन सा फ़िरक़ा है, शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। तो मैं आपके ज़रिए से ये पैगाम दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं या लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि असल में लफ्ज़ शिया इसके माने तो पार्टी के हैं या गिरोह के हैं या जमात के हैं, और एक माने इसके पैरवी करने वाले के भी हैं और मोहब्बत करने वाले के हैं। यानी जो किसी से मोहब्बत करे वो उसका शिया है, या जो किसी की पैरवी करे वो उसका शिया है। तो अगर हम अपने आप को शिया कहते हैं तो इसके माने ये है कि हम किसके शिया हैं। आया हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के शिया हैं, वो मोहम्मद जो दीन लेकर आए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या किसी और के, मसलन और भी लोगों के शिया होते हैं, जैसे अमीर शाम मुआविया का शिया बाज़ लोग कहलाते हैं। तो क्या ये शिया हैं, हम किसके हैं? तो मैं ये बता दूं कि हम लोग आले मोहम्मद की पैरवी करने वाले हैं। यानी मैं यहाँ पर रोकूंगा जमाल साहब आपको, ये शिया शब्द का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस शिया? शिया का क्या 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 मतलब है इसका? मैंने मतलब ही वाज़ेह किया आपके सामने। शिया के माने गिरोह, पार्टी, जमात के हैं, मानने वाले जी, और पैरवी करने वाले और मोहब्बत करने वाले, ये कई माने हैं इसके। तो चूँकि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, उनकी पैरवी करते हैं, तो गोया हम उनके शिया हैं। इसमें कोई शक नहीं कि शिया होना ही कामयाबी की दलील है, क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली अंता व शियतुका हुमुल फाइजून, ए अली तुम और तुम्हारे शिया ही कामयाब है, यानी जो तेरी पैरवी करेंगे। तो ये मौलाना आप कुरान की वो आयत का जिक्र करें जिस आयत में शिया का जिक्र है। जी जी, कुरान में कई जगह लफ्ज़ शिया मौजूद है, लेकिन खुसूसन मैं इस वक्त आपको दो हवाले दे रहा हूँ जिसमें वाज़ेह तौर पे लफ्ज़ शिया मौजूद है। सूरह साफ़ात आप पढ़ेंगे तो उसमें मौजूद है, व इन्ना मिन शियातिही लइब्राहीम, जिसका तर्जुमा यह है कि बेशक उनके शियों में यकीनन हज़रत इब्राहीम थे। तो जनाब इब्राहीम को या तो हज़रत नूह का शिया कहा गया या मोहम्मद मुस्तफ़ा का शिया कहा गया। ठीक इसी तरह जनाब मूसा के दौर में खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को शिया कहा गया है कि जब हज़रत मूसा सुबह सवेरे अपने शहर में निकले तो दो शख्सों को लड़ते हुए देखा, एक फ़िरौन की कौम से था और एक खुद मूसा की कौम से था। तो कुरान ने साफ साफ उसके बारे में ये कहा, सूरह क़सस, हाजा मिन शियातिही व हाजा मिन अदुव्विही, कि एक उनका शिया था और एक उनका दुश्मन था। पता चले कि जो शिया न हो वो नबी का दुश्मन होता है। तो जो दूसरी कौम यानी फ़िरौन से था उसे नबी का दुश्मन कहा, उसे गैर शिया भी नहीं कहा, उसे सीधा सीधा दुश्मन कहा। तो शिया के माने हैं चाहने वाला, पैरवी करने वाला और मानने वाले के। और 12 इमाम का जिक्र क्या ये कुरान में है? जी जी, हाँ, ये भी एक वाज़ेह फ़र्क है शिया और दूसरे फ़िरक़ों के दरमियान कि हम शिया असना अशरी कहलाते हैं। फ़कत लफ्ज़ शिया नहीं,
کیونکہ بعد میں چل کر کے شیعوں میں بھی ایک دو گروپ الگ ہو گئے تو وہ اور نام سے موصوب ہوئے، لیکن ہم شیعہ اثنا عشری یعنی 12 امام کے ماننے والے ہیں۔ تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مسلم شریف میں اور بخاری شریف میں بھی جو شیعوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی مشہور اور صحیح ترین کتاب ہے، بخاری اور مسلمین کو صحیحین کہا گیا ہے۔ تو یہ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الائمۃ اثنا عشر من بعدی، کہ میرے بعد امام 12 ہوں گے۔ دیکھیے کسی فرقے نے آج تک دعویٰ نہیں کیا، نہ حنفی نے، نہ شافعی نے، نہ مالکی نے، نہ حنبلی نے، نہ اہل حدیث نے، نہ بریلوی دیوبندی نے، نہ کسی اور نے کہ میرے پاس 12 امام ہے۔ یہ شیعہ اثنا عشری فرقہ کا شروع سے دعویٰ ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، اور اس کی دلیل شیعہ کتاب میں تو موجود ہی ہے، اہل سنت کے بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ امام 12 ہوں گے۔ یہ قرآن میں آپ بتائیں کہ کس آیت میں لکھی ہوئی ہے امام کے بارے میں؟ 12 لفظ 12 قرآن میں صراحتاً تو نہیں ہے کہ 12 امام ہوں گے، یعنی قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، لیکن سورہ یاسین جب آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ نے امام کا ذکر کیا ہے، فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں احصا کر دیا ہے، یعنی گن گن کر رکھ دیا ہے۔ تو جب آپ غور کریں گے امام کا ذکر ہے، غور کریں گے تو ایک حقیقت واضح ہوگی کہ اس آیت کا نمبر 12 ہے۔ اچھا ایک اور سوال یہ ہے جمال صاحب جی کہ ابھی جو ڈویژن ہے یا اختلاف ہے کہ اہل سنت فرقے یا جو بھی فرقے کہتے ہیں کہ امام ابھی آئیں گے، لیکن شیعہ فرقے کہنا ہے کہ امام موجود ہیں، تو یہ کیسے ثابت کریں گے آپ؟ کس آیت سے ثابت کریں گے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ کے امام ابھی دنیا میں موجود ہیں؟ اس کے لیے تو بہت ساری دلیلیں موجود ہیں قرآن میں، کیونکہ قرآن الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں گے تو بہت سی آیتیں جس پر آج تک عمل ہی نہیں ہوا، جس سے پتہ چلا کہ وہ آیت بھی انتظار کر رہی ہے۔ مثلا قل کل متربص فتربصوا، کہہ دو کہ ہر شخص انتظار میں ہے، تم بھی انتظار کرو۔ اور ایک آیت ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کا ہو جائے۔ آج دیکھیے نہ رسول اللہ نے اس آیت پر عمل کیا، یعنی اتنی قتال نہیں ہوئی کہ پورا دین اسلام ہو۔ سارے دین موجود ہے، نصارہ بھی موجود ہے، یہودیت بھی موجود ہے، مجوسیت بھی ہے، اور ہنود بھی ہے، اور دوسرے فرقے بھی موجود ہیں۔ لہذا جب امام آئیں گے تو وہ قتال کریں گے۔ اب تک جہاد ہوا ہے، دفاع ہوا ہے، قتال نہیں ہوا۔ امام کے آنے کے بعد قتال ہوگا اور پوری دنیا پر فقط اسلامی حکومت ہوگی۔ اچھا اور ایک اور آخری سوال یہ ہے کہ ابھی اسلام میں جو اختلاف ہے اس کو آپ اور علماؤں کو جو ہے آپ ایک ہی لائن میں ایک جو کیا سندیش دینا چاہیں گے آپ؟ ہم سندیش یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے پیغمبر کو تو مانا، آل پیغمبر کو نہیں مانا۔ اگر یہ آل پیغمبر کو مان لیتے، یعنی وہ جس کے بارے میں رسول کہہ گئے تھے، تو کبھی یہ گمراہ نہ ہوتے۔ بہت مشہور حدیث ہے، شیعہ سنی تمام کتابوں میں ہے، انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، کہ جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو پتہ چلا کہ صرف قرآن کو پکڑنا کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت سے تمسک رکھنا یہ بھی ضروری ہے ہدایت پر باقی رہنے کے لیے۔ جس نے قرآن کو پکڑا اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گئے۔ تو آج دیکھیے یقیناً حقیقت یہی ہے کہ تمام فرقوں میں اسلامی صرف شیعہ ہی ہیں جو اپنے آپ کو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت رسول کو مانتے ہیں، اور اہل بیت رسول محمد و آل محمد ہے، اور وہی 12 امام ہیں علی سے لے کر مہدی تک، جو جن میں پہلے امام علی ہیں، دوسرے حسن، تیسرے حسین، چوتھے امام زین العابدین، 5ویں امام باقر، 6ٹھے جعفر صادق، موسیٰ کاظم، اور پھر امام علی رضا، پھر محمد تقی، حضرت علی نقی، امام محمد حسن عسکری اور امام مہدی علیہ السلام۔ یہ شیعوں کے 12 امام ہیں۔ جو بھی ان سے متوسط ہوئے تمام کتابوں میں دیکھ لیجئے، یہ اپنے وقت کے سب سے زیادہ عالم، اتقیٰ، پرہیزگار اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔
चलिए अब एक आखिरी सवाल का जवाब ये दे दीजिएगा, जो कोरोना फैली हुई है पूरी दुनिया में, इसके लिए क्या कोई आयत या कोई दुआ है, या आप कुछ बताना चाहेंगे कि लोग क्या पढ़े, इससे लोग हिफाजत में रहें? जी, कई दुआएं हैं। चूँकि ये आम तौर पर जिस तरह कहा जा रहा है ये बीमारी एक दूसरे से लग जाती है, तो जब हम गौर करते हैं तो एक बीमारी ख़ास तौर से अल्लाह ने अजाब की शक्ल में हज़रत मूसा की उम्मत में एक शख्स जिसका नाम सामिरी था, उसे ये बीमारी लगी थी। और मूसा ने कहा था, चूँकि उसने बछड़े को लोगों के लिए खुदा बना दिया था, तो जब मूसा अलैहिस्सलाम तूर से वापस आए तो उसने कहा कि अब तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम दर बदर भटकते फिरोगे और तुम्हें ये बीमारी लायक होगी कि जो भी तुम्हें छुएगा उसे ये बीमारी हो जाएगी। तो मैं ये पैगाम दूंगा कि अगर ये किसी को ये बीमारी है, यानी छूत की बीमारी जैसे ये चल रही है, तो एक दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा आफ़ानी मिम्मब्तलाका, कि परवरदिगार मुझे आफ़ियत बख्श उससे जिसमें तूने मुब्तला किया है। तो इंशाअल्लाह ये दुआ पढ़ने से हम ज़रूर इन बीमारी से हमें शिफा मिलेगी। या फिर ये हज़रत अय्यूब की दुआ जो उनको कोढ़ की शक्ल में उन्हें हो गई थी, रब्बि अन्नी मस्सनी ज़ुर्रो व अंत अरहमुर राहिमीन। इसके अलावा और बहुत सारी दुआएं हैं जो कुतुब में मौजूद है। तफसील के लिए मैं उस मुकम्मल वो अलग अलग वीडियो में मैं इंशाअल्लाह जारी करूँगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जमाल साहब एक्चुअली एजेंसी से बात करने के लिए। और अभी आप सुन रहे थे मौलाना एक्चुअली जमाल हैदर साहब को, जो इन्होंने बहुत ही कम शब्दों में जो है शिया मसलक के बारे में इन्होंने डिफिनेशन दिया, व्याख्या किया है। इनकी अगली जो इंटरव्यू आप अगली वीडियो में देखेंगे आप। तब तक के लिए शुक्रिया।